dugukolo jukɔrɔ jama dingɛ 4 a bɛɛ falen don jama na a jamakisɛ tubabu b'a fɔ min ma ko 4C o de bɛ jama na kara clarité a couleur ani a coupe ça fait les 4C ni ne bɛ an Mali jama na a tɛ diɲɛ jama si la kɔrɔ diɲɛ jama foyi tɛ k'a fɔ k'a bɛ min na jama min filɛ an bolo Mali la a tɛ alhamdulillah farafina jama fɔlɔfɔlɔ ye bɔli daminɛ farafina dugu minnu na ni mɔgɔ kulora n'o ye ko jama bɛ ni jamana kan c'est le Congo jama a mugumugulama de don i b'a fɔ cɛnjɛn mais ka jama kulukutu ta i b'a fɔ manabɛlɛ i b'a fɔ gabakurun o bɛ Mali de la Mali jara o tɛ kelen ye o kɛlɛ jama valeur a giriya o bɛ fɔ de ma ko a kara e ma ye sanu 18 kara bɛ 24 kara bɛ 24 kara ye sanu yɛrɛ wolo dan ye a hɔrɔnya da jama hɔrɔn yɛrɛ wolo dan o de ye Mali ka sama ye a kara dafalen don ala ye masa ye jama bɛ se ka kɛ a bɛ briller ka kɛ comme fɛn jama ma a bɛ koyo Mali jama a bɛ lew i b'a fɔ i y'a ko ɲɔnɔ kɛnɛ na o y'a couleur ye Mali jama awɔ Mali jara a bonya o y'a coupe ye mais ka jama fɛnɛ kɛ jama pire don parce que n'i ye kabakuru tɔmɔ i bɛ taa ci ka jama de bɔ a ɲɛfɛ mais Mali ta o de ye k'a fɔ i b'a jama yɛrɛ de ta foyi t'a kɔnɔ foyi ɲagaminen t'a la bɔgɔ t'a kɔnɔ bɛlɛ t'a kɔnɔ cɛncɛn t'a kɔnɔ foyi Mali c'est que n'i bɛ jama kuru ta i b'a sɔrɔ bɔgɔ b'a la i obligé don ka taa yɛlɛ ka bɔgɔ sama ka bɔ a la ka jama bila a ta fan non o tɛ Mali ta ala yɛrɛ de y'o dilan k'o ban k'o bila ye prêt à consommer mais ala sɔnna ka nin bɛɛ to transition kɔnɔna la a bɛ fɔ de ma ko les 4C min bɛ Mali jama na o de yera Buguni mais n ka cɛ ne y'a f'i ye yan ko le Mali est un scandale géologique i y'a fɔ yan n ko Mali dugukolo ye balawu de ye sɔrɔ min bɛ Mali la dugukolo kan a tɛ diɲɛ jamana si a fɔ ko ne y'o f'i ye ala m'o di diɲɛ jamana si ma hali Maka a tɛ hali Madina a tɛ kɔrɔ olu ye dugu barikamabaw ye ala ye min fusanta bonya ka tɛmɛ jamana tɔ bɛɛ lajɛlen wa ala ye min di Mali ma a m'a di olu si ma Allahu akbar a tɛ jama ma ye Buguni wa jama bɛ Kɛɲɛba a bɛ Kɛɲɛba jama denkɛ yera dugu 3 fɔ dugu 4 na o ye ɲinini sera yɔrɔ min na dɛ n bɛ fɛ k'a f'i ye k'a daminɛ Sikaso région ka na Buguni région ka na Bamako ka na Kulikoro région ka taa Kita région ka taa Kayi région ka taa Segu ka taa Tɔnbukutu ka taa Gawo fɔ Kidali nin bɛɛ dasilen don jama de la Mali dugukolo jukɔrɔ jama bɛ nin bɛɛ la ka taa ɲininikɛlaw tilar'o la pewu o mɛnna alhamdulillah o de kama sani Mali k'a ka indépendance ta Faransi min nana an coloniser ni Faransi ka mara tun bɛ yan sani Modibo Keyita ka indépendance di anw ma en 1959 Faransi ye jɛkulu dɔ labɛn ko kɔrɔnfɛmɔgɔw k'u tigɛ ka bɔ an na k'o tɔgɔ da ko OCRS Organisation Commune des Régions Sahariennes OCRS kɔrɔ nin ye histoire ye dɛ nin ye donjan tɛmɛlen kumaw ni y'o de ye tan sisan o OCRS min ni Faransi y'a créé Amadu Seydou Djikɔrɔ ni ala k'a hinɛ a ye anw de sigi k'an kalan nin ko ninnu na aw ka se ka tiɲɛ don min kɛra Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ ne fitinin don n donnen don journalisiya la ne ma girin ko perdien bɛ yan fɛ n ma girin ko wari bɛ sɔrɔ nin ka interview la non ni kunnafoni bɛ yɔrɔ min ne bɛ taa yen de n bɛ information ɲini kɔrɔ de kama i kɛra journaliste ba ye Mali kɔnɔ n ka bloc note bɛ n bolo ne bɛ sisan ne bɛ journaliste ye yaala la u bolo fila fifalen don hali bigi ni papier t'u bolo bɛɛ ko ko discours copie di yan anw ka taa na photocopie tun tɛ sɔrɔ o ka kɛlɛ kɛ copie nɔfɛ non anw tɛ kɛlɛ kɛ copie i b'i sigi avec ta mémoire i n'i ka bloc note i b'a capter journaliste ka baarakɛla fɔlɔ ye bigi ni bloc note i b'a sɛbɛn i b'a mara yen ne ka bloc note d'a mɛn armoire kɔnɔ depuis don fɔlɔ min n ye reportage daminɛ n ka reportage fɔlɔ kɛra CICB la cérémonie min na a bloc note bɛ yen u bɛ maralen de kɔrɔ i y'a fɔ cogo min na bi taa kuru ye siga yɛrɛ t'a la donc o documentation min n'a y'a fourni kuma kɔfɛ olu bɛ parce que ale ma kɛ mɔgɔ kɔnɔna jugu ye o il a été quelqu'un très transparent a y'a dɔn ko a ti to ya si ye a ti to ya bɛlɛ donc n'a bi ta a taatɔ la kibaruya minnu bɛ ani information minnu bɛ ka da mɔgɔw tulo kan a b'o di an ye dɔ tɔmɔ o la mais a ma dan o ma dɛ parce que actualité bɛ falen diɲɛ ɲininiw bɛ falen an y'a actualité
Agence pour la promotion des investissements API. Direction nationale de la géologie et des mines DNGM. Experts Mounoumbe Malila qui s'occupe des questions du sous-sol, qui s'occupe des questions de diamants, qui s'occupe des questions minières. Nous consulter. Donc, on a aujourd'hui une somme d'informations. Mi hala bete me fitinindo mi mbiseka jamana na faobe. Koro ni ne kama mawa fukunki wele wakati chama. Koka sabu ke kuna funi jele o de besori wolo. E ado kumina Francisco ko OCS ka krewa, OCS ka krewa. Parce que au do Mali Modibo Keita nou ko kubina indépendance ta. Francis tu m'as fait dépôt do ka Mali cla flyer. Et les régions du Sahara, les 3 régions nord, notamment Kidal, ko lukaku dama payé muna parce que Francis Bado, Iranium be Kidal, cobalt B, coltan B, gaz B, pétrole B, JB, phosphate B, bauxite B, magnésium B, gisti B, lignite B, ni pere dachile B, ani manganèse. Bro, Mali dugoro la a falendo. O de kama ne ki mango le Mali est un scandale géologique. Nero ne a kuma invoya mogo ya tike ka blast TikTok. Oui, oui. Jama bolé tenia. A jama bolendo. Moi je suis en avance sur un. Parce que ne me mi fo bi, ni ne bo don kunungo ko o marangono kashi dugu mana je ko fo. Olubi no don une semaine après ou bien 1 an ou 2 ans après. Moi je suis en avance sur eux. C'est dawo ka someye o tien bangi jamana kono dewi. Ye mi fo o etande o de para wala. O de teka wala abi. O de be kala wala abi. Oh, nous ko ne galon tika ko 7 Daniel de tien fo. Ye mi fo tando. O katanaye. Kelen taje. O katanaye. Ne ma journaliste c'est du dana ko yi. Mogo de adane na ko journaliste c'est. Ki ka barade itwaka. Donc o soro mi be Mali la. O de kara Mali ka karaye. Hein? Depuis 12e siècle et 13e siècle. Dieu fait le kunyema yele Mali de kunyela le no on ne kumi Dieu to dominer. On ne bi aide budgétaire que Dieu to ye. Kangu Musa ye anga 15 000 tonnes d'or de d'eau. Doni akato ni Dieu jamana pe Dieu pe farafina Arabu jamana ou Europe jamana ka ni Dieu be foka sanu piri pipo. Halbi mawre masoro mami seraka nyona. Mashima dele ko nyona ke Dieu na kolo ka ala ka Dieu da. Amaseka ga halbi. An Mali jamana edi minge Dieu jamana uye. Mashima soro ka bi ala e Dieu da ki yo edi budgétaire ke mogo ki yo edi social ke jamana ube Dieu rodolati. Ati. Au dodi, Dieu m'a béa donc à fois le Mali est riche. Mali est riche, c'est-à-dire le Mali est le plus riche pays du monde entier. Au-delà de l'année à voilà un son à te me hali makani madinaka. Ah, koro tiens la révélation bawi bolo. Ni ne klima ala ya son à te me makani madinaka na foloko ani Dieu ne ma sera fait. Misali ta doro sanu doro kango musa sanu mini atala doni maka doni Medina ka doni Egypte ka doni jamana nunu bela e maka sanu ni go me malla e Madina sanu ni go ke malla kira kaburu be misiri sanu ma umbe ye islam ya fa bae mais ala mindi awma Dieu ne mana amadoluma e ame ko udella ka mobile fa sanu na kana di malima ayo ma dele ka flo o mais on de la ka fa sanu na ka ta doluma sanu doron ye sanu doron ha parce on ye boli damene sanu de la sanu boli bane anglara ka boli damene nege le fer ibi tenen jama ka boli be avion chama ka pa be usine chama ka tourner France jamana ka an nege bora maladi munu ba nga kungolo don ni mena ka yala ibe nege boye nege bele fiman do bi o comme goudron bele mais goudron bele fara kulu chile mais ale be natole ma kungo ko na fo nege bo o ye ni nege bora ka fara nyoko o ba yele yoro mi ka a ke baru ye kana na ye kana di colonisateur ma anga numu na nga mo ko mbele lembe o bara de la to ou fe bolola koroni fonun de ko tie o nege bo yere lemba anga kungo ko na halsa mogo munu be nubi kungo yala u ba do dozo ni flow ani bagangena munu be kungo ko na ni senekala u ba do ko nege bo bu ka kungo ko no an nege bo du ni ya e ba e dige koros no ba koroy e ba do ka fogo gan santé e ba nege nunu u ma sini u ma dune 1 mètre 2 mètres nege ba ko no hein le Mali est riche en fer donc soro mi be an nga jamana la o de kara an bolo karay o karain de yato to una na free aunga ka on coloniser ka soro nu che kata nai kata bla France bangla o mu botuguni una na la jetuguni ka coloniser ka aunga nege mi nu ya suya kata kanu ke ka raida pour que nu ya na fe munu shon ko bolo ara ka ngata ka bara no wire bolo o mu botuguni muri bo kele ka indépendance sita
u nana kana fɛɛrɛw ni taabolow sigi min b'a to halisa sɔrɔ min bɛ anw ka jamana kan u sen kana bɔ a la cɛ ni di b'i bolo limɔgɔba tɛ bɔ i kunna dɛ ayi non ni bolo bɛ di la limɔgɔba tɛ bɔ i kunna non i ni mankan de dɔn dɛ Mali ni Faransi ni États-Unis de bɛ ten parce que Mali ye di baara de ye basigi a ma nɔgɔn Mali tɛ fantan jamana ye dɛ Mali ye jamana min ye n'a a maracogo de juguyara a ma ɲɛmɔgɔ ɲumanw de sɔrɔ min bɛ se k'a bɔ nɔgɔya tɛ Mali tɛ fantan jamana ye o ye tiɲɛ anw se bɛ anw ye sɔrɔ bɛ anw na ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan parce que n bɛna fɛn 30 d'i ma ala ka nɛɛma na mɔgɔ ma wɔsi ka min kɛ ala ye min di Mali ma ka fara jama in kan n bɛna o fɛn 30 n bɛna o f'i ɲɛna bi ka tila k'a bɛɛ sɔrɔ yɔrɔ f'i ye kɔrɔ bi ta kuru ye an b'a fɔ aw ye aw bɛ émission min kɔnɔ an b'a wele espace de vérité n'o ye tiɲɛ kɛnɛ a ye a partager kɔrɔ Seydou Oumar Traoré de bɛ an bolo bi kɔrɔ taa n'a ye i kana kilisi dɔn mɛ fɔ nɔfɛ kɔni i tɛ filo la n'i ye min fɔ i b'a fɔ kelen n'i ye min fɔ i b'a fɔ fila i b'a fɔ nɔfɛ non n tɛ filo la sanu min n'an bɛ k'a bɔ don o don i bɛ kɛlɛ ye ko licence ma di yan permis ma di yan ministère des mines fɛ o kɔrɔ de ko sanu dɛsilen bɛ anw ka Mali territoire kan Mali ka réserve d'or on a 800 000 tonnes de réserve d'or o b'an ka dugu jukɔrɔ Mali kɔnɔ hali bi Mali kɔnɔ san o san an bɛ 60 tonnes d'or de bɔ mais 800 000 tonnes de réserve d'or o de bɛ an ka dugukolo jukɔrɔ o kɛlɛ le Mali est 3e producteur d'or en Afrique Sud-Afrique ni Ghana dɔrɔn de bɛ anw ɲɛ n'o tɛ anw ye premier di anw ye deuxième di anw ye troisième di ni ye Sud-Afrique ni Ghana bɔ yen anw bɛ kɛ premier ye o tɛ kelen ye phosphate o 20 millions de tonnes o de bɛ Mali dugukolo kan a bɛ yɔrɔ min o de ye Tlemcen phosphate fana bɛ yan phosphate bi yan kɛ n ko Mali phosphate bɛ ka u bɛ ka bɔgɔ cɛ ka taa n'a ye Mauritanie fɛ ka taa don port la ka taa n'a ye Brésil ka taa n'a ye Australie olu de bɛ ka ci kɛ n'a ye Brésilien bɛ k'o phosphate Mali phosphate de kɛ ka Temingala sɛnɛ k'o kɛ sukaro ye ka n'o feere an bɛ k'o kilo san 120 140 150 160 ka fala di Niger kɔnɔ phosphate b'an fɛ an ma se ka phosphate ta Tlemcen ka na office ni Niger baara k'an ka Temingala sɛnɛ ka sukaro kilo feere 20-30 mais Brésil de b'a ta ka bɔ anw fɛ yan ka taa sukaro sɛnɛ Temingala sɛnɛ ka na n'o ye anw fɛ an bɛ taxe ni impôt an bɛ Mali balidenw de bɛ baara kɛ k'o wari bɛ fara ɲɔgɔn na ka t'o don sukaro tonnage la ka na n'o ye Mali la ka sɔrɔ a sun bɔra yan. kɔrɔ bi ta ye révélation baw ye n ka cɛ ala ma anw sɔn ala ye an sɔn a fɔ saba calcaire o bɛ Bafulabe o bɛ Ombori 40 millions de tonnes o bɛ yan. A fɔ naani kɔkɔ diɲɛ bɛɛ bɛ kɔkɔ min fɛ le sel gemme o bɛ Tawudeni 53 millions de tonnes de réserve de sel gemme maliyɛnw an na fɛn bɛ bi an ma deli ka min ɲɔgɔn na mɛn soit an na fɛn bi aw famana ka min ɲɔgɔn na mɛn a fɔ duuru bauxite e bɛ bauxite dɔn wa ayi n tɛ bauxite dɔn bauxite ye nɛgɛ minnu bɛ kɛ ka nɛgɛ minnu bɛ kɛ ka ali dilan ani les appareils non inoxydables c'est que avion filɛ ou bien drone filɛ n'a bɛ pan sanfɛ ni san bɛ ka na wala ni nɛnɛ bɛ n'i ye nɛgɛfin bila sanfɛ ni san bɛ ka na ni nɛnɛ bɛ mun de bɛ k'a la zone ti da la wa o de bɛ da la donc an mago bɛ minɛn na zone ti da minnu na o de kama i bɛ ali ye mɔgɔ caman ka da la sisan parce que zone ti da o la mais ali ye bauxite a jasilen de mais bauxite bɛ kɛ ka les appareils volants appareils minnu bɛ yen ni an t'a fɛ zone ka da o la n'u bɛ pan sanfɛ nɛɛma ni sanji kɔrɔ bauxite bɛ kɛ k'o de dilan donc c'est précieux hali drone de combat ninnu a bɛ don fabrication na. bi ta ye Mali ala ye nɛɛma mun kɛ Mali ye kɛɲɛ dugu jukɔrɔ nafolo an bɛ ka an da don olu de la bi. O bauxite 1,2 milliard de tonnes o de bɛ Mali la a bɛ yɔrɔ min i b'a dɔn wa a bɛ Kayi ani Bamako e sigilen filɛ yɔrɔ min na bauxite bɛ nin dugukolo jukɔrɔ. Bauxite bɛ yan. Bauxite bɛ Bamako yan. kɔrɔ ye ɲini wa Bamako tile bi yan fan fɛ k'a daminɛ Amdalayi la ka taa Lafiyabugu ka taa Dogoduma ka taa Kɔnibabugu ninnu na ka taa nin bɛɛ de bauxite i ɲɛ bɛ kulu minnu na ye c'est des collines de bauxite. kɔrɔ i bɛ nin fɛn i bɛ nin dɔn kosɛbɛ. n'o bɔra yen n ye fer f'i ye nɛgɛ
Oui. Nege min ni foyi ti glan e sigile me chaise min ga nege bala ne sigime min ga nege bala moto min ne ba boli nege de do mobile ye nege de nege so ye nege de daba ye nege de fembe ye nege de bomu ye nege bomu nege bala parce que nege de bi ke ka envelopper grenade ye nege de marfa dabulu nege de do marfa kise ye nege de char combat ye nege de nye fembe sigile no nege ka nege 2 milliards de tonnes de be Mali wa be kay nege 2 milliards de tonnes c'est à kay de réserve. Kɔrɔ bi maaw n'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni émission in an famana ka ni ɲɔgɔnna kɛ a fɔ wolonwula manganèse manganèse fana ye nɛgɛ ye nɛgɛ min yalɔ acier n bɔra k'o f'i ɲɛna o bɛ min ɲɛ acier araye sira ninnu de ye mais i b'a ye araye sira yɔrɔ dɔw bɛ yen terrain famana ka boli sa n'i taara lajɛ zone dalen t'a la mais ale ye acier nɛgɛ ye min acier lama don mais zone ti da ale la caman bɛ yen u b'olu ta k'o kɛ araye pays développé ninnu na ou bien an fɛ yan pour que mɔgɔw k'a dɔn i ka moto wurulema ou bien mobili wurulema i b'a sɔrɔ bikisɛnin dɔw b'a kɔnɔ i b'i yɛlɛ k'a ka fɛn bɛɛ kɛ i bɛ marteau kɛ k'a ci kon a ti yɛlɛ a ti ci a ti kari a ti gɔlɔ bikisɛ min bɛ kɛ wurulema na o de o nɛgɛ in na a bɛ fɔ o de ma ko manganèse ale bɛ kɛ ka araye nɛgɛw dilan a bɛ kɛ ka appareil dilan appareil minnu n'olu ye kɛlɛkɛminɛnw a bɛ kɛ ka coffre-fort dilan fɛn caman bɛ yen a bɛ don o dilanni na diɲɛ mago b'o la bi kosɛbɛ kosɛbɛ an ka ɲɛnama tɛ se ka taa ninnu si kɔ o bɛ Mali la yan bo 10 millions de tonnes o bɛ jamana yɔrɔ min i b'a dɔn wa ayi an sɔngo a bi Mali du jɔyɔrɔ nafolo ayi ni ne y'a f'i ye n b'a yɔrɔ f'i ye o a bɛɛ ɲininen don ka bɛɛ ye sisan bɛɛ yɔrɔ dɔnnen don n'i y'a f'i ye dɔrɔn n b'a yɔrɔ f'i ye k'a réserve f'i ye n'i ma d'a la n sɔsɔ n bɛna n'a sources ye a n'a documents ye a bɛɛ dafalen b'i bolo ɲininikɛlaw tilara o bɔ ni document ninnu de bɛ tubabuw bolo ninnu dogolen de don anw na ne ka nin information dɔw pour que ne k'u sɔrɔ i b'a dɔn ne taara yɔrɔ jumɛn ne taara faransi ka sitew kan ani faransi ka documentaire bɛ yɔrɔ min na ne taara ka t'olu de ɲini ka renseignements ɲini ani ka faransi ka documents ɲini k'u dénicher ka na pour que ka nin information ninnu sɔrɔ ninnu dogolen don maliyɛnw na hali Mali autorité caman bɛ i bɛ nin fɔ bi u da de b'i waga u b'a fɔ cɛ ce petit là d'où il sort tout ça est ce que nin bɛɛ ye tiɲɛ ye mais parce que a dogora an na de ka f'u ye ko tiɲɛ u ye Mali dogo anw na u bɛ min kalan kun dɔrɔn révolution française Napoléon Bonaparte Socrate Donzeni Bose anw bɛ kalan o dɔrɔn de la la France le Brésil la Chine anw b'o dɔrɔn de kalan école la mais Mali yɛrɛ min ye anw t'o kalan. sinon kɔrɔ denmisɛnninw k'a ka se ka nin dɔn jamana kodɔnnaw ayi u tɛ se ka u tɛ fɛ anw ka nin dɔn o fɛn caman bɛ Mali yɛrɛ la seko ni dɔnko ni danbe la u tɛ fɛ anw k'o dɔn o de kama u ye hali anw ka culture yɛlɛma k'a kɛ sɛbɛnni ye alors qu'anw ka culture ye bouche à oreille de ye barika bɛ o de la. wa fɛn caman bɛ fɔ bouche à oreille la a tɛ se ka sɛbɛn parce que fɛn dɔ ka ɲi e bolo a man ɲi ne bolo gundo dɔ bɛ yen bi ni ne y'a fɔ mɔgɔ bɛ fiyɛ ou bien i sigilen bɛ bɔ ka bin o y'i bonnen kɔrɔtɛ la n'i y'o sɛbɛn livre la mɔgɔw tɛ tilen ka ɲɔgɔn fɛ wa mais a bɛ se ka fɔ da kɔni na e k'a t'i kɔnɔ o ye anw ka tradition de ye maintenant n'an ye kumaɲɔgɔnya bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛɛ kɛ sɛbɛnni ye o gundo ninnu tɛ tunu wa o de kama cɛkɔrɔba caman ni gundo taar'u da kaburu kɔnɔ gundo minnu n'an ka armée mago b'a la bi n'an ka ɲɛmɔgɔw mago b'a la ni jamana mago b'a la bi ka jamana bɔ nɔgɔ la. Ni ko bi ko nɛgɛ haya mɔgɔ b'a f'i ye ko tiɲɛ t'a ye ko nɛgɛ haya tɛ bilen ni ko bi ko dibila mɔgɔ b'a fɔ propagande don mais pourtant tiɲɛw de kun don wa hali bi u bɛ yen dɛ mais u bɛ fɛ ka tunu dibila bɛ yen nɛgɛ haya bɛ yen nɛgɛ haya k'a fɔ a binni k'a ma don i la o tɛ dɛ a t'i sɔrɔ yɛrɛ jɛlan a lɛkɛ sɛ Mali armée sɔrɔsi bɛɛ mago t'o la bi bɛɛ mago b'o la bi n'o tun bɛ dun n'o tun bɛ bi dun a bɛ se ka fɛn dɔ dilan a tɛ se ka fɛn dɔ dilan a bɛ fɛn dɔ dilan ni dibila tun bɛ bi dun a tun bɛ fɛn dɔ dilan an ka armée tun tɛna tunu ka taa don jugu kan jugu sigilen ɲɛnama i bɔ min kalama aw bɛ ka fa aw ɲɛ tɛ fɛn na non siga t'o la a tun bɛ fɛn dɔ dilan bon tubabu y'an bɛ nin bɔ nin bɛɛ de sira kan ko nin si ma ɲi k'an bila u ka sira kan sira min ni fɛn n'a ti abuti foyi la a bɛ taa abuti fu de la neya sira min bɛɛ dibi ye a seginna schiste bitumé o de bi yɛlɛma ka kɛ pétrole ye o de bi kɛ gaz ye o de bi kɛ combustible ye minnu bi kɛ ka tobiliw baw kɛ o schiste bitumé fan dɔ de bi ta k'o kɛ goudron manaji ye manaji kelen bɛ kɛ goudron sanfɛ goudron diɲɛ bɛ se ka développer ni goudron baw ma dilan o matière bɛ anw bolo yan n'an bɔra yen i bɛna mariburu la schiste bitumé a 10 milliards de tonnes de bɛ Mali la i bɛna mariburu la 60 millions de tonnes o de bɛ mariburu la mariburu minnu n'u bɛ kɛ karo ye n'u bɛ don construction na n'u bɛ kɛ ka fɛn caman dilan o réserve min bɛ Mali la 60 millions de tonnes non exploitées
Mala. awɔ lignite ale de bi kɛ ka électricité produit ale de bi kɛ fɛnɛ ka briquette combustible ninnu dilan o hakɛ min bɛ Gao dan yɛrɛ t'a la A ka can. quantité inestimable i tɛ se k'a calculer o bɛ Gao a bɛ dugukolo la gypse o 405 millions de tonnes o de bɛ yen o gypse in o bɛ komi faranɔgɔ bɛ cogo min usine Sony ka faranɔgɔ bɛ cogo min ale de bɛ kɛ plâtre a bɛ kɛ engrais a bɛ kɛ fertilisant agricole ye o de b'a to kɛnɛ min bɛ Mali bolo n'a bɛ se ka sɛnɛ kɛ an bɛ se k'a bɛɛ baara ne y'a fɛ yen ko Mali superficie 1 241 000 km². A 1 241 000 km² la yɔrɔ min b'a la ko sɛnɛ bɛ se ka k'a la Ala y'o di aw ma o bɛ t'i jɔ o kilancɛ de la awɔ Sɛnɛ bɛ se ka kɛ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na. oui A yɔrɔ la ji tɛ yen, fara tɛ yen, kulu tɛ yen, foyi tɛ yen. près de 48 000 km² o de bɛ Mali bolo min qui est une surface cultivable i bɛ se ka sɛnɛ k'a la ka sɔrɔ i ma maga la i ma aménager Maka ne y'a f'i ye ko Ala y'an sɔn ka tɛmɛ yen kan Maka yiridenw fɛn kɛnɛ a bɛ yen mais kulu de bɛ yen Maka ye Sahara de ye kulu de don kulubaw hali ji tɛ sɔrɔ n'i ma dingɛ senni olu sera ka forage baw senni ka ji maîtriser i ma Dubaï ye a Ayi ma ɲɛ. bɛɛ bɛ kolo ko Dubaï Mali sɔnnen don ni Dubaï ye ji bɛ anw min bolo o tɛ Dubaï bolo Dubaï bɛɛ ye cɛncɛn de ye o mais u ye verdure de créer Sahara kɔnɔ diyagoya la parce que u ye baara de kɛ mais Ala ye verdure di aw ma ka tila ka dugukolo di aw ma hali n'i ma ji dereni i bɛ sɛnɛ k'a la a fɛn min ɲɛ ni samiya donna a fɛn min ɲɛ i b'a kari jamana dɔw bɛ yen n'i ma ji kɛ ka sɔnni kɛ sɛnɛfɛn tɛ kari o mais Mali la an b'an sigi ka samiya kɔnɔ 3 à 4 mois d'hivernage an b'an sigi k'o kɔnɔ Ala b'an ka dugukolo sɔn n'o ye o ji bɛ woyo ka taa kɛ kɔ kɔnɔ ka woyo ka taa kɔgɔji la ka anw sigilen to hali ka ji kunbɛn an ka dugu bɔda la an tɛ se k'o kɛ A ji bɛɛ bɛ taa ta. a ji bɛɛ bɛ taa ta jamana dɔw bɛ yen san tɛ nako 2 kɛ san kɔnɔ yarɔ o tɛ se ka sɛnɛfɛn mɔ Ayi o tɛ se. mais o jamanaw olu de bɛ fɛn kɛnɛ feere anw ka Mali ma Maroc b'o la Algérie b'o la Mauritanie b'o la Tunisie b'o la olu bɛɛ ye pays jalaw de ye o kulu ani cɛncɛnw Ala m'olu ka dugukolo nɔgɔya i b'a fɔ anw mais nous on a plus de 48 000 km² de terre cultivable o 48 000 km² i b'a dɔn anw ye joli sɛnɛ wa Ayi. 2%. 2%. awɔ Office du Niger périmètre irrigué les zones aménagées les différents barrages e ka kɔɔri foro ne ka ɲɔ foro e ka tiga foro nin ka malo foro an ka cikɛ foroni an ka kaba foro n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mali ka surface cultivable la 2% an y'o dɔrɔn de baara Foyi ma kɛ fɔlɔ. foyi ma kɛ an ye baara kɛ Non foyi ma kɛ. an ye baara kɛ Ayi. n'an ye 10% baara an tɛ farafinna bɛɛ balo Non an bɛ farafinna bɛɛ bolo. bon an ye 10% de dɔrɔn baara bon o yɛrɛlen bɛ yen depuis diɲɛ kununko fɔ bi o bɛ yen depuis indépendance o bɛ yen fɔ ka se sisan ma anw ma se k'o baara yɛrɛ fɔlɔ an bɛ mun ɲini pétrole ɲini na pétrole de bɛ dun wa jama bi kɔngɔ bɔ maa na wa n ko balo de bɛ dun kɔngɔ bɛ diɲɛ na bi e ma Macky Sall bolilen ka taa fɔ Poutine ye wonba de balo di an ma an k'a dun balo di Faransi ma o k'a dun n'o tɛ kɔngɔ bɛ n'an fa wa. A y'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a mɛn fana. N'i ma fa i bɛ se ka mobili boli i bɛ se ka moto boli i bɛ se ka bazin don ni kɔngɔ in minɛ i bɛ bazin bɔ ka da o. Non i tɛ se ni kɔngɔ bɛ a diɲɛ priorité fɔlɔ ye dun ka fa de ye o dun ka fa bɛ Mali de bolo diɲɛ de kan ka boli anw nɔfɛ bi an filɛ boli la Ukraine ni Russie nɔfɛ u ka bile nɔfɛ diɲɛ de kan ka boli Mali nɔfɛ parce que bile sɛnɛkɛyɔrɔ min b'an bolo a bɛ se ka farafinna bɛɛ ta ka diɲɛ bɛɛ ta mais anw ma baara kɛ. Siga t'o la mais an ye sigi k'a lajɛ a ma labaara. Kɛnɛ ma aménager ji ma maîtriser baara ma kɛ Malidenw yɛrɛ ma bila baara la wa Malidenw yɛrɛ sigilen bɛ u tɛ fɛn na. Mɛ min f'i ye un jeune n'i sera san 12 tu dois être actionnaire actionnaire i b'o kɔrɔ dɔn wa dɔ kɛbaga o de ye actionnaire ye min bɛ dɔ kɛ a yɛrɛ ye actionnaire ye mun ye
k'i fa ka mobili ko k'i ba ka so jɔsi ka t'i ba ka na san sugu la n'i y'o 2 ni 3 kɛ ba b'a fɔ ko kuma ko mun de kɛ i b'a fɔ i ba ye ko maman je suis actionnaire ne ye baarakɛla de ye action de bɛ ne bolo n bɛ baara kɛ n'i tilara i fa ni baw la i bɛ se san 15 san 20 ma waati min na i b'i yɛrɛ ka entreprise ta i tɛgɛ la i bɛ baara kɛ hali n'a kɛra nakɔ sɛnɛ ye i bɛ fɛn sɔrɔ a la i bɛna fɛn ɲɛ i fa ni ba ye i bɛ fɛn ɲɛ i yɛrɛ a bɛ développer diɲɛ jamana tɔw o sɛnɛkɛla bɛ ba yirika ni miliyɔn na cogo min o ɲɔgɔnna bɛ se ka kɛ Mali la parce que kɔngɔ bɛ diɲɛ na maliyɛn yɛrɛ ma fa yɛrɛ kɔngɔ bɛ n bi dɛ repas 3 tile kɔnɔ o sɔrɔli du bɛ t'o sɔrɔ bi dɛ alors que tile kɔnɔ i b'a dɔn mɔgɔ kan ka dumuni kɛ siɲɛ hakɛ min wa siɲɛ 10 siɲɛ 10 awɔ siɲɛ 10 dumuni tɛ ka tisaba fa k'i sigi k'i fa ŋami k'i tɛgɛ ko ka ji min ka taa o tɛ dɛ non ça c'est la malbouffe i bɛ dɔɔni dɔɔni de dun a bɛɛ la i bɛ jɛgɛ dun i bɛ sogo dun i bɛ yiriden kɛnɛ dun i bɛ yiriden mɔlen dun i bɛ nin dun i bɛ nin dun i bɛ o de bɛ fara ɲɔgɔn kan buna hadamaden na c'est ça une alimentation saine et équilibrée mais anw kɔni bɛ kiniba in gosi dɔrɔn wala an bɛ toba ni basiba gosi siɲɛ kelen dɔrɔn n'an ye gilasi ji sɔrɔ k'o min ou bien n'an ye non n'an ye thé sɔrɔ k'o min an ko bi jara c'est la malbouffe Mali n'o manga n'an ye baara kɛ mais an tɛ se ka baara kɛ parce que bolo birilen bɛ nin bɛɛ de ɲɛma ka bolo biri Mali marabaaw hakili ɲɛma yanni u ka miiri k'a fɔ an ka dugukolo aménager an ka sɛnɛ kɛ an ka jeunesse bila baara la u bɛ miiri k'a fɔ an bɛ joli exporter kɔnɔ an bɛ mun de kɛ pour que ka exonération kɛ o sɔgɔ ka jigin an bɛ se ka mun de kɛ pour que julaw ka lafiya u ka se ka taa minɛn ta ka na jamana approvisionner nɔgɔya la alors que fala kɛnɛ 58 000 km² o yɛlɛlen bɛ yen sɛnɛ tɛ ka se ka k'o la foyi tɛ i tɛ 1 milliard ta chaque année i ka investir région ni ani cercle la a b'a to baloko a bɛ se ka nɔgɔya bɛ sɔrɔ a la kosɛbɛ. Le Mali a 47 cercles découpage ancien 47 cercles par an 1 milliard investi ça fait 47 millions sur un budget de 230 milliards au Kacha 2300 milliards au Kacha o man ca. Et loi de programmation militaire, il y a 1230 milliards d'armée là. Ça veut dire que am se ka 1000 milliards d'agriculture là pour que Congo ka bwana au moins parce que même il fi ni kele kyale anga jamana ko Congo de be maula ani fantanya. O de be ka mɔgɔ caman dɔ la. Tɔmɛ rébellion ni terrorisme na. Conviction tɛ dɛ. Diinɛ ko tɛ foyi tɛ parce que sɛgɛn de b'u la 10 ni 50 ni 20 min d'u ma o de kama u b'o kɛ mais n'i ye baara kɛ yɔrɔ créer u ka yɔrɔ la k'u ka dugukolo aménager k'u bila baara la e kɔnɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ di saya ma. Ayi non o tɛ sɔn o tɛ sɔn sɛgɛn de bɛ k'a bɛɛ bila ka taa. Donc an tɛ ka baara kɛ. Jiko tɛ anw na sɛnɛ na dɛ je vais te dire. Fleuve belebeleba fila bɛ an fɛ yan. Le fleuve Sénégal 1780 km. I b'a dɔn ji min bɛ boli seconde kelen kɔnɔ 640 000 mètres cubes par seconde. Forage kelen ye 2 mètres cubes 4 mètres cubes. Mais Mali la ji min bɛ tɛmɛ chaque seconde 640 000 mètres cubes par seconde. O de bɛ boli ka tɛmɛ anw na ka t'i bi ba kɔnɔ ka t'i bi kɔgɔji la an sigilen don hali ka ji kunbɛn hali ka ji maîtriser k'an ka dugukolo walankata. A ma se. A ma se. Ala y'anw jɛ. Ayi. Anw bɛ se ka taa an jɔ magankaw kɔrɔ ko Ala ma anw sɔn. Ayi. Anw bɛ ka saraka deli arabu jamanaw de kan ka n'an ka jamana développer. Anw bɛ t'olu ka jaga de minɛ ka n'an ka jamana développer. Anw ma yɛlɛ Ala la wa est-ce que Ala ye min kɛ anw ye anw jɔra Ala ye wa. Ayi. Donc il est temps k'an ka baara kɛ. Le fleuve Niger 4184 km de long. A hakɛ min bɛ Mali la sur les 4000 km 1700 km a bɛ ɲini ka kilomètre 2000 bɔ sur les 4000 n'i y'a tila fila ye kilancɛ o de bɛ boli Mali territoire kan a bɛ bɔ Guinée ka boli Mali territoire kan Mali région bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ fleuve Niger ji la fo n'a kɛra Sikaso ni Kidali n'o tɛ Mali région tɛ yen fleuve Niger tɛ boli min na ka boli tɛ fu ka t'i bi kɔgɔji la fu anw tɛ foyi sɔrɔ a la. Région ninnu bɛɛ. Anw sera ka fitinin min kɛ dɔrɔn. An ye périmètre ni dɔ kɛ Bagineda ani Kangaba ani office du Niger yɛrɛ potentialité an ma hali 10% baaraw la o ye office du Niger fala ye o Segu fala ye mais fala dɔ bɛ Mali bolo min ka bon ni Segu fala ye a bɛ fɔ o de ma ko le delta central du Niger. O bɛ le delta central du Niger ça c'est entre Tombouctou et Léré o fala ka bon ni office du Niger ye mais an ma bɔ Segu an ma se ka Segu yɛrɛ baara fɔlɔ an bɛ taa mun ɲini o de kama baara ni dɔw bɛ ka kɛ ye. Mais état do Mali ko tɛ baara la. Non baara tɛ ka kɛ kɔrɔ. Tu penses que riz kan ka importer anw ka jamana kɔnɔ. Non kɔrɔ baara tɛ ka kɛ ni nin jateminɛ baara tɛ ka kɛ Mali kɔnɔ. Ni n bɔra baw la. Fleuve Sénégal
a Bolofara, Falémé, Odjania 650 km Mali territoire ka, Bafi 563 km Mali territoire ka, Bakoy 560 km Mali territoire ka, Baoulé, nega radio soto dalé me kwani ngomina, Baoulé 500 km de long au début Mali tchétchi kata Philippe Kokodjila. Hein? Ala ma jidama. Ala jidama. Mune ba onje ka onde jidrene maîtrise doke ka nga dugolo aménager ka fala kono baw dasi ka lemuruba sene ka kusene ka pomter sene ka jaba sene ka loko sene gnie mago be fon fena ni ba dun fena muna on ta sene malla ka exporter kata o de kama ngo transition imbena mo chama nyele meni be fo muna ne be ndo amena de memba do dondo kera ni tunya fa bi fo konye fatoy mba fo pour que asimina ka jama uka me ka donga fo ko c'est faisable c'est jouable parce que nous sera ka Mali doté hélicoptère train ani ko transition kono ani char ni keleke minana ka drone dakabano dama munu bi bo Turki na nyo na te anda fe jamana nuna o ko de ku se kanenge o de lamba fo bi non o be se kanunke o be fenke miteni oh Laki Mounumbambolo, Laki Fagibin, Lak Télé, Lak Goubert, Lak Kabara, Lak Debo, Lak Kamango, Lak Douakire, Lak Daouna, Lak Horo Nimbe, Etandi Dobauye. Bébé Mali Kono. Bébé Mali Kono. Et puis, il y a un autre moment. Nimbia. Bon, il va donc, quoi, Mounumbambolo, Mounou Fenetidja. On a plus de 200 mars, quoi, Belebeleba, Mounou Tidja. Ça a Kalotan Fladjibala. Oh, Afamba be entre Gao et Tombouctou. Dans le gourmand aussi, quand on a enfant fait quoi, ou be Mounoutidja. Nimbe ba molo me entre Kafouika. Hal sa me coulé la ko. Eh, elle a été hine mal ça. Non, Kabakodo. Kabakodo. Et comment on be ba molo. Ay no coronet nteni mbedo. Ne ma clade. Albi. Eh, ne ki mangom bisa de fiyo. Awo. Ametani kele ne law. Uranium. Uranium be fallait à nyari yo kumame. France a été de kele o no fait parce que Areva kuma fait kana exploitation que uranium ke fallait a été maçon a été ni Libye Algérie fait Kadhafi me o kuma de la o de kama ou ye MNLA wili ka bo France kana a été ka fanga bi bo ni be o uranium kele ka ou ye pression que IBK ka ko IBK ko papier di IBK sénansmana o de kama ou ye affaire Tomi ani IBK ka avion surfacturé ko kuma wili IBK no fait a kele ga fo ko abina ko en laje bengana ou sur la ko mangaji o uranium fait mais français ou be fait on de bois de be fallait. Hein? Uranium, le Mali a 5000 tonnes de réserves d'uranium à Falé à Kenyeba et à Kidal dans l'adra de Zifura. Koro Mali te fantan jamana ye. Ni boraye. Even à zinc là. O tan fly. Le plomb zinc et bodoa. Ay todo. Courant fili, courant mette me menou fait. Petite tension. Ani faible utilisation parce que anga prison na anga telo be marché mina e ma ni e courant fili sama ni amana sama ka bola nege do ba kono o nege qualité o de plomberie plomb zinc quoi le plomb et les zinc donc le plomb donc les zinc y courant ne bi teme olu fait donc olu ti chauffer c'est pas des fer chauffants ni acier ni e courant dans la vie chauffer ali ni e courant dans la vie chauffer kiwa galo Tiens do. oh mais nege do be ni e courant dans la ti chauffer. Oui, Courant mi tema fait. On est go. On est c'est précieux. On est comme tous les gros câblages éoliennes, panneaux, électricité, à pédébittement au fait. Même la fibre, mais il n'avait internet qui passait bi, habitement au loup de fait. Donc, au réserve même là 1,7 tonnes de réserve de plomb zinc. Le pétrole. Pétrole bloque ou kononton et mal là. Dingue mugani kononton de be déjà mais na ce naka yeko pétrole bala a clacler nos bassins ni ñoko le bassin de Nara le bassin de Taoudeni le bassin de Gao bassin d'Ourou o de be malla de pétrole benim be kono pétrole benim tesle benim be kono oh ni boray tani duruna le gaz l'hydrogène ou ko de mako le gaz de Bourakebu parce que en 1989 machine kono senito forage senito gazi do bora e dugumo o ma shido Mali ere ma shido u ya datu ko kataka tui anyenyi na de kusa na ka donga fo c'est l'hydrogène pur bi Russie ni Ukraine ka kelela Gazprom ama fo la Russie a fermé le robinet de son gaz wa hydrogène de do donc allez de beka gien dominer no ni ay bi France be ka sera du signé Allemagne be ka sera Lettonie ani Estonie nunu ani Jordanie nunu lu be dielendo
Russie la Russie b'a sago kula parce que réserve min b'a bolo anw ma taa pétrole deli Russie ani blé deli ya olu fana bɛ ka taa gaz de deli Russie donc o gaz min n'o ye hydrogène pur ye Russie ka gaz i bɛ fɛn dɔ de fara a kan pour que a ka kɛ consommer mais a pur i b'a fɔ jama bɛ cogo min i tɛ foyi fara a kan o de bɛ Mali la wa a réserve dama k'a la parce que u y'a kɔlɔn fɔlɔ ye Burakebugu mais u ye kɔlɔn 50 seni Burakebugu n'a lamini na a bɛ yen sisan u ye kɔlɔn seni fɔ Kita a bɛ yen k'a seni Kayi dakɔrɔ a bɛ yen k'a seni Nara dakɔrɔ a bɛ yen k'a seni Kulukoro dakɔrɔ a bɛ yen k'a Segu dakɔrɔ a bɛ yen hali Bamako yɛrɛ sigilen bɛ hydrogène de kan foro k'a fɔ tubabuw na nin bɛɛ dɔ lajɛlen don k'an to yen n ko nin ye Mali ka sɔrɔ ye nin o de kama n ko ni di bolo bɛ di la limɔgɔ tɛ bɔ i kunna dɛ ayi non siga t'a la a 16nan ça c'est lithium Buguni n tɛ segin o kan lithium min yɛrɛ parce que kunun ko ni kun y'o fɔ o bɛ n da fara fɔ n tulo kɔrɔ mais sisan komi a yera Bubumabel bɔra a kumaw la maliyɛn bɛɛ bɔra o kalama n tɛ segin o kan a 17nan o ye coltan ye coltan ye pierre précieuse ye min bɛ don électronique minɛnw na cobalt fana bɛ yen ale ye pierre précieuse ye min bɛ don bombew ni fɛnw na a bɛ don i b'a fɔ uranium bɛ cogo min a bɛ don électronique la donc coltan bɛ Sikaso a bɛ Buguni a bɛ Kɛɲɛba a bɛ Kidal a bɛ Gawo cobalt o bɛ Kidal a 19nan o ye terre rare ye o terre rare bɛ Segu i bɛ Segu bɔgɔ ta o de kama i bɛ Segu i bɛ numu ye u bɛ bɔgɔdaga dilan yɛrɛ o ka ca Segu dɛ la poterie de Segu Segu so caman bɛ u jɔlen bɛ ni bɔgɔ ye san b'a ci a tɛ yelen donc o ye terre rare o terre rare disque dur verre ordinateur ampoule tube éolienne panneau solaire pile fɛn o fɛn bɛ yen ni diɲɛ moderne mago b'a la bi o bɛɛ de bɛ dilan n'o ye o terre rare tɛ jamana bɛɛ o de bɛ Mali la o fana bɛ yan o bɛ yan o bɛ Segu tiɲɛ yɛrɛ la an n'a dɔn bi Mali fantan jamana tɛ a 20nan o ye Laso o jumɛn Laso min ni mɔgɔw b'a kɛ peinture la k'a kɛ ka so mamu o t'a nafa ye dɛ i bɛ peinture min filɛ i ka yɔrɔ la Laso de bɛ a kɔnɔna na mais so in a bɛ yɛlɛma de utilisation caman de b'a la i bɛ se k'a kɛ peinture ye mais i bɛ se k'a bayɛlɛma k'a kɛ so agricole ye o bɛ sɔrɔ Kayi Kulukoro Kidal o so agricole usine Soni k'o de ma ko faranɔgɔ usine Soni ka faranɔgɔ n'ala i b'o kalama dɛ c'est la so agricole o bɛ Mali la yan o tɛ jamana bɛɛ dɛ diɲɛ développement agriculture o de kama an agriculture mago bɛ fɛn o fɛn na a bɛɛ bi yan k'a sɔrɔ a ma kɛ ni produit chimique engrais chimique ninnu ye o so agricole c'est naturel n bɔra ka jamanko f'i ye Buguni o y'an 21nan ye 5 à 6 mètres de profondeur Buguni Kɛɲɛba Yanfolila depuis 2013 Kimberley sigi minnu kɛra ka kuma jamanko kan a yirala k'a fɔ le Mali a après 2 pays du monde seulement le Mali a la plus grande réserve de diamants o ye jate fɔlɔw ye mais jate filanan nana min yira Mali de ye premier potentialité la jamana awɔ Allahu Akbar a 22nan o ye n bɔra ka min f'i ye notre amena no an ka eau douce ji i b'a kalama jamana dɔw bɛ yen hali miniji tɛ sɔrɔ olu bolo wa a jamanaw bɛ Sénégal tu bɛrɛ kɔlɔn senni kɛ n'i ye kɔlɔn senni Sénégal i bɛ taa kɔgɔji de soli k'a min o ka ji bɛɛ kɔgɔ de b'a la a tɛ se ka min o de kama ko il faut goûter à l'eau de mer pour savoir pourquoi le jeune marin peut mourir de soif ni maa min ma kɔgɔji dɔɔni min k'a lajɛ e tɛ se k'a dɔn fiyewu munna marin n'o ye jɛgɛ mɔna ye min bɛ plonger ji jukɔrɔ i tɛ se k'a dɔn kun min na ji minɔgɔ b'o faga k'o to kɔgɔji jukɔrɔ parce que kɔgɔji tɛ se ka min hali a verre wuti ɲɛ kelen i tɛ se ka min n'i y'a mɛn a b'i kɔnɔ ci eau douce o bɛ anw bolo yan Sénégalais bɛ balo ji min na i b'o dɔn wa fleuve Sénégal ji u ka système hydraulique bɛɛ sigilen bɛ o de kan o de kama Modibo Keïta ni Senghor fɔlen ɲɔgɔn kɔ a ko ko ale bɛ fédération du Mali ci ko a nafa tɛ Sénégal kan ko Mali bɛ gulonnen bɛ Sénégal la parce que port tɛ Mali bolo Mali ka fɛn bɛɛ bɛ bɔ Sénégal kan na Modibo Keïta a y'o kuma mɛn a y'o fɔ média dɔ la Bruxelles Modibo y'o mɛn k'o to Mali la Modibo ye siman ni bɔgɔ ta ka taa fleuve Niger yɔrɔ min n'a bɛ tɛmɛ ka taa Sénégal k'a datugu kunɲɔgɔn kelen ji ti don Sénégal worobinɛw ni fɛnw bɛɛ jara Senghor ye mɔgɔ bila k'a ɲɛɲini o y'a ɲɛɲini ko Mali ye a ka ji tigɛ Allahu Akbar Senghor ye délégation wuli ka na Modibo deli Modibo ma sɔn a obligera ka
au fait boigny ani Afrique président do Algérie président bla ka Modibo Deli Modibo ka soro ka barrage ci jiga teme Senghor ya foro mi ko Mali ye chargé Sénégal kan a labana tukuni ka taa wo radio so kele na ka taa fo ko Mali ye Sénégal ni de ko sans le Mali le Sénégal n'existe pas cɛkɔrɔbaw de y'a histoire fɔ ne ko tiɲɛ don ni ka nɔgɔn kosɛbɛ n'i y'a ɲɛɲini o dusu tɛ manamana fɛn dɛ non manamana fɛn tɛ o dusu min n'a b'an bolo o bɛ Mali région bɛɛ a commencé par Kidal Gao et Tombouctou olu minnu n'an ko ye Sahara ye o dusu min bɛ o ti yan parce que an ta bɛ dugukolo kunna mais olu ta bɛ dugukolo jukɔrɔ i b'a perforer dɔrɔn i bɛ se o dusu ma o dusu de b'an dɛmɛ ka sɛnɛ kɛ n ye fɛn fɛn f'i ye ni diɲɛ mago b'a la k'a sɛnɛ kɛ ka baraju dilan min n'a bɛ kuran di i b'a fɔ selenge manantali bɛ cogo min na baraji dɔ bɛ ka dilan Kabara kɔrɔn fɛ a baraji n'a banna selenge ni manantali fila u ka production n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ tɛmɛ o la siɲɛ 4 o ji bɛ anw bolo yan o ji tɛ jamana mun na olu na se ka baraji hydroélectrique dilan minnu ni Sahara bɛ non non o tɛ se o tɛ se baraji hydroélectrique bɛ se ka kɛ Magan ni Madina non 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 o tɛ se o bɛ anw bolo yan ça c'est l'énergie propre donc kɔrɔ ye fɛn ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn a ti gazi di i mago tɛ ka groupe électrogène wuli ji pression o de bi machine tourner ka énergie di ni n bɔra yen a 23nan ça c'est les terres cultivables n y'o f'i ye yan a 24nan ça c'est les pierres précieuses pour l'infrastructure o pierres précieuses ninnu na fara b'a la fara so tɛ se ka jɔ fara kɔ goudron tɛ se ka da n'i ma fara concassé k'a kɛ goudron ye jamana dɔw bɛ yen cɛncɛn dɔrɔn de bɛ yen wala bɔgɔ dɔrɔn de bɛ yen u ka dugukolo tɛ se ka kɛ ka so jɔ o jamanaw kɔnɔ i bɛ yiriso de ye ka caya ye a ka ca kosɛbɛ ou bien bétonso tɛ se ka caya o yɔrɔw la o yiriso de bɛ kɛ yen parce que foyi t'u bolo donc fɛn gɛlɛman b'u bolo o yiri ye n'u y'u ka dugukolo kɛ ka so jɔ a bɛ bi bɛlɛ tɛ yen cɛncɛn tɛ yen o fara ninnu fana de bɛ ci k'o mugu bɔ k'o kɛ siman ye n'o bɛ kɛ ka andiri jɔ ka produit dɔw fara kan ciment composition clinker ninnu bɛɛ de bɛ bɔ anw ka pierre précieuse ninnu na ciment ko gɛlɛyara bɛɛ ma kule bɛɛ kule la immeuble ba ninnu so de bɛ se ka jɔ ni ciment tɛ donc o bɛ Mali bolo c'est à dire k'anw mago tɛ ka taa ciment ta jamana wɛrɛ ka na n'anw ye baara kɛ ka cimenteru sigi kulu min bɛ anw bolo n'an k'an bɛ se k'a si ka kɛ fara ye dan yɛrɛ t'o la o ma calculer ka ban yɛrɛ Badiangara bɛɛ tɛ kulu yan a bɛɛ kulu an ka dafɛlaw lajɛ kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ kɔfɛ yan dogo duman bɛɛ tɛ kulu yan a kulu ka ca kulu de bɛ ban wa Manden kulu lajɛ a tɛ ban a ti ban fo Guinée o bɛɛ kulu Mali région bɛɛ kulu bɛ yen kulu bɛ a région bɛɛ la o b'an bolo a dan ma dɔn yɛrɛ a 25nan o ye bajiw ye ani lakiw ni rivière ani les mares n y'o f'i ye n ti segin o kan a 26nan ça c'est le Niès ale de fana bɛ kɛ ka so jɔ a 27nan o ye Mika schiste maçon mago b'o la fana k'a kɛ miolon ye ka so jɔ a 29nan o ye quartzite o quartzite o fana ye roche précieuse ye min bɛ don construction na a 30nan o ye cɛncɛn ye cɛncɛn o bɛ Mali la yan a caman yɛrɛ de bɛ yan o tɛ jamana bɛɛ la dɛ ayi cɛncɛn tɛ dugu minnu na olu tɛ se ka so jɔ olu tɛ se ka siman so jɔ dɛ Mali yɛrɛ la cɛncɛn tɛ dugu dɔw la a tɛ se ka siman so jɔ a ka gɛlɛn kosɛbɛ anw yɛrɛ faso la n'i bɛ siman so jɔ i bɛ taa cɛncɛn ta Kulikɔrɔ ka Bamakɔ cɛsiri n'a ye ka taa i faso la a t'anw fɛ yen bon jamana dɔw bɛ yen cɛncɛn tɛ yen Ala nin bɛɛ di Mali ma a fɔ ɲɛna sa fɛn min bɛ Mali jɛ pour que an ka kɛ développement anw ka kɛ Dubaï ye anw ka tɛmɛ États-Unis anw ka tɛmɛ Chine na min bɛ Mali jɛ i b'o dɔn wa ɲɛmɔgɔ ɲuman ani jamanadenw ka wuli ka baara kɛ parce que fugari ani dɔkɛbali o de cayara fadensago ni sɔntɔntɔli de cayara dusu t'u la ka baara kɛ u sigilen bɛ ka gouvernement critiquer k'u faw kɔrɔfɔ k'u kɔrɔkɛw kɔrɔfɔ ka dugukolo dasilen to yen maa si t'u n'a cɛ u bɛɛ bannen don baara ma bɛɛ bannen don baara ma hali n'i ko k'u ka taa foro san u b'a fɔ ko non ko dɛmɛ ko nɔgɔ ka na ko n ka dɛmɛ ko financement fo jamana k'o fana di voilà o de la anw ti bɔ an nɔ na maintenant il faut k'an ka hakiliw yɛlɛma an k'a dɔn k'a fɔ anw minnu sigilen bɛ ka jamana kɔnɔ ko jamana ka fɛn ka anw ye ça doit être l'inverse parce que jamana ka développement bi bɔ jamanadenw de kun impôt ni taxe an b'o minnu sara o de bɛ kɛ ka jamana développer n'o tɛ banque tɛ jamana bolo k'a bɛ taa wari ta ye o ayi
ate jamanadenw mana baara kɛ o nafa jamana bi dɔ sɔrɔ o de la donc fɛn de kan ka kɛ anw kun ni jamana ye mais c'est le contraire fɛn de bi jamana kun ni anw ye f'anw b'an jigi da jamana kan ko a k'an sɔn a bɛ komi e fa a y'i da diɲɛ na k'i bange k'i mɔ k'i kɔrɔbaya ka chance d'i ma ka siyɔrɔ d'i ma ka bonya d'i ma ka protection d'i ma e kɔrɔbayalen o lieu k'i fa ta e ko ko non ko ba ko ne anw fa yɛrɛ ma foyi ɲɛ anw ye lagosi don maliko bɛ ten de bi maliden de sigilen don k'a fɔ ko mali ma foyi ɲɛ anw ye cɛ ni jamana ɲɛmaaw m'a lajɛ ten de alors que jamana ɲɛmaaw e kan ka baara de kɛ k'a kɛ entreprise ye ka jaba sɛnɛ ka ngɔyɔ sɛnɛ ka pomme de terre sɛnɛ ka dugukolo baara n'i y'o baara e bɛ fɛn min sɔrɔ la n'i nan'o feere i bɛ jamana ka taxe sara o de bɛ fara ɲɔgɔn na o bɛ kɛ ka sirabaw dilan dɔgɔtɔrɔso bɛ dilan développement bɛ kɛ n'o tɛ banque ti jamana bolo a bɛ taa wari ta yɔrɔ min ka na jamana développer a banque foyi tɛ yen wa tous les pays développés du monde jamana minnu développé len don kosɛbɛ u ka pétrole tɛ u ka dugu jukɔrɔfɛnw tɛ parce que sanu tɛ faransi pétrole t'u bolo u bɛ balo jamana wɛrɛw de la mais olu ka développement sigilen don agriculture kan parce que ala ye dugukolo dɔɔni min d'olu ma olu y'u ɲɛsin o ma ani États-Unis k'o labaara olu de bɛ ka diɲɛ ta bi sinon sanu kɔni ko fo n'u binna jamana wɛrɛw kan k'a suɲɛ ka taa Russie an bɛ Russie min fɔ k'an jigi dalen bɛ Russie kan Russie dugukolo a cikɛyɔrɔ man ca o fitini dɔrɔn de don a bɛɛ ye neige ni kulu ye e ma Sibiri tɔgɔ mɛn wa n y'a tɔgɔ mɛn Sibiri bɛ yɔrɔ jumɛn k'a bɛ Russie de n'i taara Russie walahi a ka haram n'i ma fɛn kalama min ni i kɔnɔnugu n'a ma kɛ glace i kɔnɔ k'i pɛrɛn k'i bɔ k'i bin i b'a fɔ ma ko tu tellement que nɛnɛ bɛ yen u ka dugukolo i tɛ se ka dugukolo in ɲɛna neige de bɛ yen mais olu de bɛ sɛnɛ kɛ ka na blé di anw ma yan blé dun mago bɛ funteni na pour que a ka balo funteni dasilen bɛ anw fɛ yan dugukolo bi yan ji bi yan nka maanifin min bɛ anw fɛ yan maa mugu de kɛlen bɛ maa foroko la o de ka ca baarakɛla tɛ dabaaraba ni dumunikɛla ni kuma fufɔla de ka ca bɛɛ bannen don baara de ma mais que la jeunesse entreprenne Gandhi toi tu as entrepris aujourd'hui Gandhi Media est une entreprise i bɛ ka mɔgɔw employer i bɛ ka jamana dɛmɛ mais minnu bɛ k'e lajɛ n'u b'a fɔ ah e de bɛ to ka kuma Gandhi ka plateau kan n'aw b'a fɔ e yɛrɛ ye mun de kɛ i ye mun de entreprendre i ye mun de ju tigɛ k'o ye e yɛrɛ ta ye k'i bɛ k'o kɛ a tɛ yen e bɛ bɔ nɔgɔ la cogo jumɛn na a tɛ ɔ i bɛ san bala i bɛ bange balaya la ka kɔrɔbaya balaya la ka san balaya la i kulonnen bɛ to mɔgɔw de la ni maa min b'i cɛsiri i bɛ kɛ cɛsiri jala ye k'a kɛ ka cɛsirilenw cɛsiri siga foyi t'o la donc jeunesse ka wuli ka baara kɛ wulikajɔ kan ka kɛ dirigeants ka conditions créer bi n'i ye ne kɛ Asimi Goïta ye an tɛ embargo la entreprise tɛ kulo la samiya min dontɔ filɛ nin ye n bɛ jeune 5000 ta baara la ɲinan samiya san wɛrɛ samiya n bɛ 5000 wɛrɛ ta o maa mun ye 5000 ta ɲinan san wɛrɛ n b'a f'i ye n ko bon i bɛ 5000 ta n b'a kɛ cogo jumɛn na proposition office Niger bi Mali budget bi 2300 et quelques milliards ou yɛrɛ ko min bɛ jɔ programme PAG la programme d'action gouvernementale la o bi 2000 et quelques milliards la 2050 milliards o tɛ wa i bɛ 100 milliards dɔrɔn ta kana taa Segu office Niger la dɛ o to yen Mande lajɛ dɔrɔn Bamako ni Kangaba cɛ kɛnɛba dɔ ta i k'a walankata ye i ka courant bɔ ka taa ye goudron bɛ déjà ka taa i ka sow jɔ ye siyɔrɔw jɔ ye i k'a fɔ bɔn GDC Modibo Keita e bɛ taa minɛn ta kɔ kan i ye misali min kɛ Segu i ka pomme de terre foro la o ɲɛna hectare 2000 filɛ ou bien hectare 4000 filɛ i b'o aménager mais i bɛ jija i bɛ maa 5000 ta baara la. a bɛ tɛlɛ o fɛ sisan. Ibrahima Jawara Stone i bɛ melon sɛnɛ ni zɛrɛ sɛnɛ na fara nɔgɔ b'i bolo i bɛ se entreprise gestion na hectare 5000 filɛ ou bien hectare 5000 filɛ i b'i jija hectare kelen o kelen i bɛ maa kelen ta i bɛ maa 5000 ta. hali nɔgɔ hectare 20 a b'a la baara. jamana de b'a i garanti fɛnɛ i bɛ baroni gami kɛ ten i bɛ mamala ninnu kɛ ten i bɛ na i bɛ baramuso kɛ ten waritigi fɛn fɛn bɛ yen i bɛ ba serusi la kɛ ten i bɛ manju sɛnbara kɛ ten i bɛ petit baro kɛ ten kelen kelen waritigi fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ taa minɛn ta ko kan ka na e kɔni k'a ka d'u ye de a man d'u ye o mais da de ma yɛlɛ u ye o i bɛ da yɛlɛ u ye i bɛ kɛnɛ d'u ma aw ko cogo di jamana bɛ jɔ a kungo kɔrɔ. u bɛ labɛn sisan. u bɛ ɲininka risque ye nin ye nin ye condition jumɛn i b'a fɔ jamana trésor filɛ a bɛ jɔ a kungo kɔrɔ. jamana b'i garanti u labɛnnen don. jamana sanu bɛ jɔ a kungo kɔrɔ. taa baara kɛ. n bɛ min f'i ye dans 5 ans je te jure au nom de Dieu. walahi kɔrɔ ninnu labɛnnen don. jamana ti foyi bɔ 100 milliards kɔ a bɛ 100 milliards kɛ ka yɔrɔ aménager k'a bila en valeur u ka taa baara kɛ.
Ah, mais ça ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier. Nigeria wartigi ba intoko. Dangote. Oui. Et regarde le Rwanda, c'est l'État qui est en train de pousser les entreprises privées à investir et à développer le pays. Rwanda développer la. Rwanda trésor c'est les entreprises privées. Wow, milliards d'achilles d'un bébolo au compte là. Mais au cas entreprise de l'État do fena au cas n'a pas te féminin. Parce que au fait au cas sorokapi, au cas duraka kapi. Donc jamana b'u bila fɛn na u ka nafa bɛ fɛn na. Jamana de ka k'u dɛmɛ sisan. Jamana de b'u dɛmɛ ka jɔ u kɔkɔrɔ fɛnɛ. Ni min chutera jamana b'o ta. Ka garantie di ma ni ka. Mais n'i ye mɔgɔ bila a ka investi ni investissement a ka kɛ production fɔlɔ tiɲɛna a ka société binna i y'i bolo bɔ a kɔrɔ a taara faillite la a bɛ san i b'a fɔ a ye ni société binna ni fond de garantie in bɛ yen o bɛ ta k'o kɛ k'i bɔ nɔgɔ la n'i développé la i b'a sara jamana ye nin cogoya in na. Non ni n'o fɔra sisan ni waritigiba ninnu u bɛ Mali b'o dingɛ bɛɛ kɔnɔ sisan. Mais c'est terre à terre. Dangote, c'est le Nigeria, hein? C'est le pays même où de Dangote qui fait que filiale ni société badem babolo. Mais et quand on a opérateur économique qui l'en faut, jamana be min kofe, jamana jole no min koko. Ou bere ku débrouiller la kolola. Wa jamana do mi kila ka kele ou ka sorola. Ko halu tse ku ka war du nyogonye. Ou bu korofo, ha, jamana be ka marché dinima, he ni nga milliard koni, abe jamana ka soro abe kalu. Ala kan kisiniye problème soro fana ire kelen tabo. Abe kalu. Bon jamana ka ngane ke. O de kama. Il faut mettre un État visionnaire et un État stratège. Faire Mali et tous les ingrédients sont réunis. À toi, il y a Darasiki, Benyagami, Asu. Ah, Koromarone, Jamanande, Emma, Bihakla, Yanama, Abi Yelamade, Allah Nakiracha, Abi Yelama. Mais ministre des Finances, où il a budget 2300 milliards. Bon, d'accord, c'est bien. Ça va être au flé. À investissement, au lieu de l'Obi Benema, au triplé. Ati investi foi la anti pongla anti siragla anti docteur sojo mais sans flaquer follow investissement ani ame mindu fonctionnement administration na warba minumi du mission ni V8 baula ma beta mita falaw yara yorobe ka jipo ifa bela gele feka adi opérateur économique ma ka klaka contrat signé ni nyoko be engagement ta abeni mo haketa barala abe klaka ni wori mbla jamana trésor kono pour que wori mintara au bout de 5 ans ka compenser nanyoke. Je te jure qu'au bout de 5 ans, Mali va faire. Quelqu'un va dire que je suis fou à devoir refaire mais fatede parce que 2300 milliards de budget. Naya benu nyina na tiana sanwara ami 2300 wara de nyinu. Ça le wara ti blanya na ta no lawo. Moi 2300 milliards mi na be voter a bebi do sane. O sana ile ma kura ti voter wa. Ko e kura bi nyina na. Ni nyina ta tiana sanwara on n'a pas de nos erreurs ami kura ke. Et surtout 2300 milliards beti dollars. 300 milliards mi baka. Mota mo investi. Dans l'agriculture seulement. Anga nyongo mbonya sa. Ah, doka fanye ko Mali fanda jamana ye. Une proposition baoui. Ni fantaya be malabi oye moko fantaya di. On n'a pas de visionnaire, on n'a pas quelqu'un qui puisse être carré et courageux qui nyeshi développement. Wa maldo ni kanga wuli ku nyeshi. Nye jamana tafo ka jamana de un tafo. Beta bala. Jawara ma nyeshi zere senema bi ani melon senema bi zero ni melon nyale mbade fana ba mais anga melon pi boko kanga na de zero ni mele amo damena bo abi senga soro yoro ami senga soro yoro zere ni melon ti boko kanga na mais jawara nyokona bakele tu peux trouver aujourd'hui mogo bakele so ali milliard te munu ko ni munu multimillionnaire ubise ka doke ils ne font pas e kono kanga demsanu boya kata Algérie ani Espagne ni France na ko bita muna ubita le muru foro ni zere foro ni pomme terre foro de la kana ubito sene drone kana kono do aga image chima lebe Algérie ate foi la ni ngo a ne ko ngono ngebe bureau de kono e ute foi la ni ntere ou be maçon ya ni plomberu ni fond de là parce que olube ku ka tugu jogoro fond ta ko ke ka barake mais on le bito war ni ko bina jamana jo États-Unis c'est pareil donc aujourd'hui on mo be tabolo la tabolo mi banga jamana bonno la ala ka time d'accord ko era kuma kunche kuma o ye malde wanga fara nyoko Mali bina dia parce que Russie ni Mali mémorandum de signé ni oye bengain bengain mimbi Russie permettait depuis au fait clé ani Senghor clé français Côte d'Ivoire ni Sénégal ke sanu bereni chokomi ku développer ka teme farafina jamana to kan ni bora Guinée ni Mali ka ta Côte d'Ivoire ba ko che quand même retard là Sénégal pareil français de OK pour que ka ira jamana tola Afrika fo ni kera on fait bi ketade ni bana on na bi jashi wa fo Mali ni Guinée o Russie be fait de kan au contraire de jira ka fo ni kera Russie fait bi développer yere kolola ka ke puissance
Sénégal ni Côte d'Ivoire be siri la Mali bo sera ka o de kama Russie délégation wuli kana cɛ tan ni kɔ kana memorandum signé ni Mali gouvernement ye u bɛna industrie sigi u bɛna don an ka mine na u bɛna don an ka développement n'an ka infrastructure la o baara de da o kɛra memorandum ba signé na o donc décollage de daminɛlen filɛ o de kama anw m'an tɔrɔ Assimi les 5 colonels kan hali n'u k'u bɛ taa anw b'a fɔ k'u tɛ taa n'u k'u bɛ taa an b'a fɔ k'u tɛ taa ka taa k'anw to nin cogo in na tan o la o tɛ an ka nationalité falen donc an ka ɲini malidenw fɛ halisa an ka fara ɲɔgɔn kan mais n'an jɛnsɛnna ko bɛɛ bi tiɲɛ ne y'a f'i ye n ka kuma daminɛ na n'an farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ka hakilina kɛ kelen ye Ala yɛrɛ de b'a fɔ k'a ye n kɔnɔ n ka fila peuple ti jɛ k'u hakilina kɛ kelen ye jamana ko la ni jamana ɲɛ t'a la ko Ala bi o jamana labila Ala yɛrɛ de bɛna a jɔyɔrɔ jira wa Ala y'a jɔyɔrɔ jira jamanko la wa Ala jɔyɔrɔ ye nin ye Maliko la a tɔ ye sa anw ka ɲɔgɔn minɛ an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fanga fara ɲɔgɔn kan pour que an ka se ka Mali bɔ nɔgɔ la Ala k'o sabati amina yarabi il faut ka lamɛnbaaw bɛɛ fo kɔrɔ i yɛrɛ folen don ka sababu kɛ tiɲɛ yɛrɛ la kɔrɔ i ka fo maa min bɛ ne wele bi Seydou ka numéro di yan Seydou ka numéro di yan a ka ca dɛ a d'u ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan bi maa min bɛ n wele a d'u ma n bɛ se ka min ta n b'o ta ni ma se ka min ta ni baraji bɛ dafa tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ dabala bɛ ban o de kama n y'a fɔ ka fɔ an tɛna se ka fama ɲɔgɔn ma parce que kunnafoni jɛlen a ka di fasodenw ye tiɲɛ foli a ka di fasodenw ye n'i faso kanu fasodenw b'i kanu ni sɔrɔ bɛɛ de kama anw bɛ ka kɛlɛ Faransi fɛ donc waati kɛra dɔw ko k'an ka jɛn Nord kɔ ko mun de bɛ cɛɲɛ ni kulu dɔrɔn kɔ u t'a ɲɛ dɔn ninnu de bɛ yen Ala de y'an sɔn nin na k'anw kɛ peuple kelen ye don min Faransi bɛ OCRS fɔ burudame minnu bɛ olu ko Faransi y'an coloniser ɲɔgɔn fɛ a y'an kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ ka saana ɲɔgɔn fɛ k'an coloniser ɲɔgɔn fɛ an y'an libéré ka bɔ Faransi bolo n'an m'an libéré ka bɔ Faransi bolo an bɛ libéré ɲɔgɔn fɛ wa an b'an ka indépendance ta ɲɔgɔn fɛ o don OCRS ma sira sɔrɔ n'i ye ɲininka OCRS ko la